जय जगन्नाथ पिला माने सीपीटी ओडिया क्लासेस एंड यूजीसी नेट क्लासेस चैनल को समस्त को स्वागत। आशा करे समस्ते भलरे थिबो। गतकाली आमे रीति काव्यर पृष्ठभूमि उपरे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15टी क्वेश्चन एवं आंसर आलोचना करथिले। आज आउ 15टी क्वेश्चन आंसर मुने के आछि तम मानक पई बछा बछा क्वेश्चन आंसर जहाँकि तुम मानक सीपीटी एंट्रांस रे काम देव, नेट एग्जाम रे मध्य काम देव निश्चित भाव में। वीडियो आरंभ करने पूर्व कही रखुची चैनल को बहु मात्रा रे शेयर कर, पिला माने बहु मात्रा रे लाइक कर एवं सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाओ जद्वारा नूतन वीडियो तुम मानक पाखरे पहुँची पारिबो। मो सहित जोड़ी रुह, चैनल सहित जोड़ी रुह, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर। निश्चित भाव में तुम सीपीटी एंट्रांस को क्वालिफाई करि परिबो। मुझे भी वीडियो तुम मानक प्रोवाइड कलिनी सेथिरु बहु मात्रा रे क्वेश्चन आसीबो। तुम माने भलरे प्रिपरेशन कले निश्चित भाव में एंट्रांस रे आंसर दे परिबो एवं यूनिवर्सिटी रे गोटे सीट तुम पाई परिबो। जेतिकी टाइम अच्छी आम पाखे तो समय वर्तमान कम अच्छी, 7 तारिख रे एग्जाम अच्छी। मुझे पारि मो द्वारा जी हो पार इम्पोर्टाट विषय तुम मानू वीडियो आकार रे प्रदान करी। तो मैंने बहु मात्रा रे वीडियो को शेयर कर एवं चैनल सहित जोड़ी ही रुह। आरंभ करवा आज वीडियो। 16 नंबर प्रश्न पिला माने तुम मानक पई देख। काव्यांगिकर केउं उपादान सादृश्य निर्भर? चित्रकल्प सृष्टि ना वर्णना विलास ना भाषा विन्यास ना शब्द विन्यास? कौन है यार सठिक उत्तर पिला माने? सठिक उत्तर हेबो चित्रकल्प सृष्टि। परवर्ती प्रश्न को जीवा पिला माने। पाश्चात्य शैली विज्ञानी सृष्टि रे स्रष्टार व्यक्तित्वर संपर्क निरूपण करिसंती। निम्न केउं प्राच्य काव्य तत्वविद ए संपर्क रे सूचना देइछंती? आनंदवर्धन ना वामन ना दंडी ना विश्वनाथ? कौन हेबो सठिक उत्तर पिला माने? आनंदवर्धन हेबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जीवा। औचित्यवादर प्रवर्तक किए? भेरी इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने बहुत समय रे एटा परीक्षा रे पड़ी, नेट एग्जाम रे पड़ी, सीपीटी रे पड़ी। कौन हम आंसर पिला माने? औचित्यवादर प्रवर्तक होउछंती किए पिला माने? क्षेमेंद्र होउछंती एहारा प्रवर्तक। सठिक उत्तर हम क्षेमेंद्र। ठीक अछि पिला माने। परवर्ती प्रश्न को जीवा। पारलाखे मुंडी केउं राजांको राज्य थिला? कृष्णचंद्र गजपति ना कृष्णचंद्र मर्दराज ना कृष्णचंद्र भंजदेव ना कृष्ण सिंह? कौन हम सठिक उत्तर पिला माने? कृष्णचंद्र गजपतिंकर राज्य थिला। कृष्णचंद्र गजपति राजांको राज्य थिला। क्लियर पिला माने। परवर्ती प्रश्न को जीवा। धनंजय भंजଙ୍କ द्वारा रचित काव्यटीर नाम कौन? धनंजय भंज केउं काव्यटी रचना करिसंती? आ भितरो इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने तुम मानक पई। कौन हम यार सठिक उत्तर? ना रहस्य मंजरी ना अनंग रेखा ना प्रेम पंचामृत ना परिमला? रहस्य मंजरी के लिखिछंती आमे पढ़ी सारचे, प्रेम पंचामृत के लिखिछंती पढ़ी सारचे, परिमला के लिखिछंती पढ़ी सारचे। ताने उत्तर हबो कोन? अनंग रेखा। अनंग रेखा धनंजय भंजदेव रचना करिछंती। परिमला किए रचना करछंती? नरसिंह सेन। आमे काली आलोचना करथिले पूर्व वीडियो। अच्छा दीटा क्वेश्चन तुम मानकर पई रहिला पिला माने। रहस्य मंजरी किए लिखिछंती आ प्रेम पंचामृत किए लिखिछंती? कमेंट माध्यम रे जणैबो, मु आलोचना करि सारछि। ठीक अछि पिला माने। परवर्ती प्रश्न को जीवा। देखो वक्रोक्ति संप्रदायर प्रवर्तक किए? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने, बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने। वक्रोक्ति किए
ବକ୍ରୋକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ? ନା କୁନ୍ତକ, ନା ବାମନ, ନା ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ନା କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର। କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ। କିଏ ଥିଲେ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର? କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର କାହାର ଥିଲେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ? କାହାର ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ? ଔଚିତ୍ୟବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ, ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିର କୁନ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର କରିଦେଉଛି। ବକ୍ରୋକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତକ। ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କେବେ ଗୋହିରା ଟକିରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲା? କେବେ ପିଲାମାନେ? ଟିକେ ଭିତରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି, ଏମିତି ବି ପକେଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବ ହେଲା। 1575 ନା 1568 ନା 1550 ନା 1558? କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 1568। କ୍ଲିଅର ପିଲାମାନେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। (1594 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ କିଏ ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? କବି ବିଚିତ୍ରନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ, ନା କବିଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ, ନା କବିଚନ୍ଦ୍ର ବନମାଳୀ ସାମନ୍ତରାୟ, ନା କବିଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ? କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ? କବିଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ, ଯିଏକି ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ 1594ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ହେଲା। କିଏ? ନା କବିଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଏଟା। କାଞ୍ଚନଲତା ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? କାଞ୍ଚନଲତା ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ, ନା ପ୍ରତାପ ରାୟ, ନା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ନା ଶ୍ରୀଧର ଦାସ? କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ରାୟ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କାଞ୍ଚନଲତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଆସିଗଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କସ୍ତବ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଥୁଆ ତୁମ ପାଇଁ ଥିବ, ନେଟ୍ରେ ବି ପାଇବ, ଆଉ CPT ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ବି ପାଇବ। ଥୁଆ ନ ପାଇବ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି ପିଲାମାନେ, ରଖିଦେବି, ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ମନ ଦେଇକି ଦେଖ ହେଲା। ଭାମହ, ଦଣ୍ଡୀ, ରାଜଶେଖର, ମମ୍ମଟ ଭଟ୍ଟ। ଏପଟେ ରହିଲେ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର, କାବ୍ୟାଦର୍ଶ, କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଭାମହ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଭାମହ। ଦଣ୍ଡୀ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ହେଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡୀ। ରାଜଶେଖର କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ମମ୍ମଟ ଭଟ୍ଟ ରହିଲେ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଖିବ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ମିଶେଇଲେ, ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଉଛି CPT ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ, ନେଟ୍ରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରେମାଲୋଚନା କାବ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଲୀଳାବତୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସଙ୍କର କାବ୍ୟ ଶଶୀ ସେଣା, ହରିହର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ମଦାଳସା। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ରହିଛି? ପ୍ରେମଲୋଚନା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଠିକ୍ ଅଛି, ରଘୁନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ ଲୀଳାବତୀ ଠିକ୍ ଅଛି, ହରିହର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଦାଳସା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଭୁଲ କେଉଁଟା ରହିଲା? ଶଶୀ ସେଣା, କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଶଶୀ ସେଣା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତୁମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଶଶୀ ସେଣାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ବା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶଶୀ ସେଣା କାବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ସେମିତି ଆସିଲା ଗୋଟେ, କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଭୁଲ ବା କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଭୁଲ? ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଭାରତ ଅଗ୍ନିପୁରାଣ, ରସଗଙ୍ଗାଧର ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିଦ୍ୟାଧର ଏକାବଳୀ। ତିନିଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଭୁଲ କେଉଁଟା ରହିଲା ପିଲାମାନେ? ଭାରତ ଅଗ୍ନିପୁରାଣ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଭୁଲ? ଭାରତ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିପୁରାଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋତ୍ସବ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ?
अर्जुन दास ना धनंजय भंज ना लोकनाथ विद्याधर ना जगन्नाथ दास किए नीलाद्रि महोत्सव लोकनाथ विद्याधर मन रखियो भेरी इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने लोकनाथ विद्याधर होचंती नीलाद्रि महोत्सव काव्यर रचयिता। परवर्ती प्रश्न को जीवा पिला माने आ गोटे आसला क स्तंभ ख स्तंभ एठी पळि आसीबो किछि तमरो देख रत्नमंजरी प्रेमलोचना प्रेम पंचामृत विचक्षणा प्रेमलोचना तो विष्णुदास समस्ते जानिछ आलोचना करिकी गलेनी आमे विष्णुदास आमर ये रत्नमंजरी किए धनंजय भंज है प्रेम पंचामृत भूपति पंडित भेरी इंपोर्टाट विचक्षण ब्रजनाथ बड़जना चारिटा जाक इंपोर्टाट अच्छी पिला माने मन रखिबो है आउ थे कही रखुचे देख रत्नमंजरी लिखले आमर धनंजय भंज प्रेमलोचना विष्णुदास प्रेम पंचामृत भूपति पंडित विचक्षण ब्रजनाथ बड़जना ताले ए होची सठिक उत्तर। आज शेष प्रश्न पिला माने तुम मन केउटी एक पौराणिक काव्य नुहे उषाभिलाष रहस्य मंजरी गोप काव्य परिमला कौटा नुहे उषाभिलाष तो पौराणिक रहस्य मंजरी तो पौराणिक गोप काव्य भी पौराणिक ताने बाकी रहिला कौटा परिमला होची पौराणिक काव्य नुहे ताले उत्तर कौन हम पिला माने जे परिमला केउटी पौराणिक काव्य नुहे परिमला एक पौराणिक काव्य नुहे यह एक काल्पनिक काव्य। क्लियर पिला माने ये आज वीडियो आशा कर समस्त को वीडियो बहुत भल लगी बहुत इंपोर्टाट तथ्य तुम मैंने पाई नुहे पाइछ या भितर निश्चित भाव में परीक्षा प्रश्न आसो पिला माने परीक्षा पर मत तुम कमेंट करके जनइब प्रश्न आसी कि ना आज जो गुड़ा मुझे तुमको प्रश्न पचारि कमेंट मध्यम तार उत्तर देव आउ थे कही रखुची शेष में बहु मात्रा मो सहित जोड़ी हुआ चैनल सहित जोड़ी हुआ शेयर कर बहु मात्रा वीडियो को जो द्वारा मते वीडियो करने आहरी अधिक अधिक इच्छा हेब मुझे तुम मान इंपोर्टाट प्रश्न और तार उत्तर आनीदेवी। हाँ आ गोटे इंपोर्टाट कथा पिला माने तुम वीडियो माध्यम जनइब क्यों विषय आगामी वीडियो मु आनिबी तुमको कौन दरकार परीक्षा पाखे आसला कौ विषय तुम वीक रही कौटा तुम होनी मत कमेंट माध्यम जनाओ मुझे विषय तुम मानी इंपोर्टाट प्रश्न आने को चेष्टा करी कम दिन भितर तुमको सब इंपोर्टाट जो विषय गुड़ा तुम होना जो गुड़ाक तुम डाउट रोचे तुम मत कमेंट माध्यम जनाओ मुझे विषय तुमको क्वेश्चन आंसर आने और क्लीयर करेबी क्वेश्चन आंसर। ठीक अच्छे पिला माने आज वीडियो एतिकी रही। जय जगन्नाथ समस्ते भलरे थाओ समस्ते भलरे पाठ पढ़।